कास्ट नायक मो यूट्यूब चैनल ओडिशा ब्लॉग को आपन को स्वागत। आज आम कटक गोटे भल सुंदर जगह देखा जाऊँ। चलतु जीवा। बंधुगण आज आम आसी कटक स्थित सिद्धेश्वर पीठ। कटक एक शैव मंदिर जहाँ पहाड़ उपर अवस्थित। तेज चलतु से पहाड़ उपरକୁ ଯିବା ଏବଂ बाबा को दर्शन करवा। सिद्धेश्वर को दर्शन करने पूर्व प्रथम आम नंदी महाराज को दर्शन करवा। तापर आम पहाच माध्यम दे बाबा निकट को जीवा। सिद्धेश्वर बाबा मुख्य द्वार अबिका पहड़ पड़ि आपण को आम भीतर दृश्य देखी पारना। बंधुगण चलतु अभी बाबा मंदिर चतुर्पार्श्व बुलिबा एवं विभिन्न देवादेवी को दर्शन करवा। चलतु अभी जी बाबा यज्ञ मंडप निकट को। चलतु सिद्धेश्वर बाबा यज्ञ मंडप निकट को जीवा एवं सेठार महत्व विषय जानिबा।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ବରଗଛ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାନସିକ ବରଗଛ। ସେ ବରଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବରଗଛଟି ନାଁ ହେଲା ମାନସିକ ବରଗଛ। ଏହି ବରଗଛରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯାହା ଜାଗର ଦିନ ସମସ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ମହାଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଶୈବପୀଠଟି କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନଲୋଭା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।